pasang getek. Oh, itu manggil pasang getek. Mesti yang sudah problem tu. Ya, kita lihat bukan satu. Kita letak di dalam. Masuk baru boleh jalan mesin. Dia kena bagi ada lubang. Kalau ada lubang, isi jadi kecil.
macam RM5 lah. Nak satu? Oh, dia tak ada pakai shirt kan? Oh, dia kat mana? Tak ada pakai shirt. Oh, the package shirt.